warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabu'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Amma ba'du, ashabal fadilah, para alim ulama sebatan qaula ta'ati, wa bil khusus al mukarram al mahbub Kiai Jumali selaku pengasuh Masjid Miftahul Jannah. Setujana tokoh masyarakat, para kiai, para ustad, sebeten kaula amul ja'aki, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon Bapak Kepala Desa Budegan beserta perangkat-perangkat epon, hadirin serta hadirat, khususnya keluarga besar takmir Masjid Miftahul Jannah sebeten kaula amul ja'aki. Badan kaula saat mangkin kebubuhan tugas kanggo syakater abaring mau idho hasanah dalam rangka arang-sareng memperingati hari lahir serta wafat epon junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebedaki sareng takmir Masjid Miftahul Jannah Budegan. Terus terang badan kaula punten tak lanceng lebar bu, saya kecek saos karena dan gula terus terang cek payah nawak kibu datang di poloh dan gula poloh mandengin sampang berangkat pokol sangat pagi dan gula gula mana bikol betok parauh kita kambeng tina tos kol sanga acara lastari duhur kol dua lastari peleman dari polo mandengin eteng benteng aki somba depak dek cempok para mangrib ekoni sebudegan kipo cula beda tokang pelet ki di panitia ngarteh jaten gula paya yen tadi sedang pak nik kenapa nih wae pelet sebenarnya lah karena seneng gula pelet kisit ngelak setel gendeng gue lagi gue dan neng nih kemana di malam ibu lutok datang kal 12 langsung kal gelap de porlok mangkin ika dinto tuji payan dan gula jadi dan gula sekejap saos bu ki
Sebab pengajian banika sistem tak banyak banyak. Pengajian gak dinta sekoni, pokoknya amal lagi. Ni penting. Pengajian sampai tengah malam. Mau datang mau beli sampai lemak tak nangkung menikah. Lober kol situng, lober kol dua. Mari ngaji kalau aku nekun bakut. Pengajian banika bisa dikatakan sukses apabila ada perubahan. Mari ngaji beda perubahan Pak. Artinya tingkah pola tenku sajen bagus, ibadah tenku sajen meningkat, berarti pengajian sukses. Terus lagi dan gula na bajebon panjenengan dan gula kanto tamu panjenengan tuan rumah nah karena panjenengan tuan rumah sandi kebaik kotu peleman di butik ceklik to belik kadang-kadang baju gemi pas tak beli boleh tuan rumah tu menyambul. Para rabu sebeten kaula amul jaaki ampun tetiga biasaan mungku umat Islam. Mana bida Pak Rabiul Awal umat Islam serentak mulai dari kota-kota besar sok pelosok nong gunung sadisah. Mana bida Pak Rabiul Awal mabeda peringatan Maulid Nabi. Apa nama kiai? Menabi pikir Pak, Kanjeng Nabi kan itu kan ampun sete tangki Bu. Berapa ribu tahun sampai mungkin Kanjeng Nabi sete apa mikir ngaiban umat. Senajan Kanjeng Nabi kan itu ampun sete ribuan tahun sampai mungkin ngaiban umat banika tak lain karena Kanjeng Nabi banika banyak jasa nah deten kudusan panjenengan sete. Tidak berkat jasa nah sanajan sete ngai panika dadi pelajaran dan kudu sareng panjenengan setuju mana bi panjenengan tero ngana juga sareng umat toreh pong-pong ki beda itunya Pak tanam jasa makanya istilah dan gula mari kita mumpung masih hidup pandai-pandailah berjasa, jangan pandai makan jasa. Apa jasa Rasulullah? Rasulullah gak itu merupakan syiarun min syairillah. Kanjeng Nabi kan itu syiar Pak. Syiar itu apa Pak Kiai? Tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Ya nampu paksa. Tadi muloten gak dintoku ngaku ngaki syiar al. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah sama-sama orang ngaku ngaki syiar Allah jadi molodan kan itu syiar Allah fa innaha min taqwal qulub nanti orang jata ko atena deka Allah alantaran bener Kanjeng Nabi panjenengan bisa uning coba becek uria coba uria becek samper Kanjeng Nabi alantaran bener Kanjeng Nabi panjenengan bisa uning halal haram uria halal uria haram somper Kanjeng alantaran bener Kanjeng Nabi panjenengan bisa uning ibadah bisa uning asolat abasa haji sareng ibadah selain somper Kanjeng encan atet Pak cek saking ada Kanjeng Nabi nah maksud kadin toh tanto dan kudu serang panjenengan gak dintopuk tak uning berek temur cek saking ada Kanjeng
Justru dari kak dintoh dan gula merasa takziman wa tafrihan wa tashkuran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gula merasa berterima kasih, merasa hutang budi atas bedana kanjeng. Salah satu tanda syukur kita kepada Rasulullah kalaben mebeda peringatan maulid nah de Pak ampun Pak. Jadi moloten gak dinto Pak beni cengat-cengat tante sokor den gula dek kanjeng Nabi. Masa den gula tak bisa ngator dek kanjeng Nabi tak gak sepereng. Mi pola abak ni kaku aku ya koh umat kanjeng Nabi. Amin. Mi pola abak ni kepada bingkai ngamandiran Rasulullah. Amin. Mi pola abak ni aku nga oleh syafaat udmana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para rabu sebeten kaula amul jaaki mangken tocun orang membeda mulot ni kenapa tocun ki buru apa napa kanjeng Nabi mi diperingati mare boh mangken tocun. Takut panjenengan Pak deki nak tanya akio orang elen celen dari di mata dari di mana molot ini mah miftahul jannah apa tu cuna molot aja beda jawab Pak tu cuna orang membeda peringatan maulid menikah pertama untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi tak cinta dek kanjeng Nabi bu do bana apa yang terlewat merawat tanggi sebab ku aku ni kepada rabu mana bida pa hari kiamat manusia ni kapekal epa kompol serang burle burun Pak yuk syarun nasu yaumal kiamah ma'aman ahabbah manusia ni ku aku bakal epa kompol serang burle burun lebur dek kanjeng Nabi insyaallah bakal apolong serang Rasulullah. Cuma kadang-kadang Pak Ki kecintaan kita kepada Rasulullah bagalah sering kecintaan lain Pak ongku. Kula tanya kan bini ibu Ki tanya bu ini kaitannya Ki eti kene kiai tak oni ngajawab ring budegan muni. Mana bi tiga ni kiai bu kain to benih bu ke takut ku laku pada pengajian takut eti kan ni kiai saya kak dinto je pukul langsung praktek coba boleh bu nah mun kakek lagi ku tak tanya takut tak jawab coba so gula Pak panjenengan cinta kanak foto nambah punten cinta apa tegas Pak dek ka anak cinta dek ka kompoi dek ka piyok dek ka kerepak dek ka kerepak cinta derin cinta ka anak kadang-kadang anak pas selameti tanggi Pak pas mau bodoh ulang tahun anak derin cinta ke anak banding kata nangkung Pak nyom beli sapi seyon jembat pejabat medotong sotingan akan dimangkin yang namanya makanan catering derin cinta ke anak nyom beli sapi ulang tahun anak padahal seyu ulang tahun nikah teka jat burcet gak cinta ka anak nyambeli sape kula tanya gareng budegen panjenengan cinta dek kanjeng Nabi nyambeli mana Pak ajem jan mijen kene mana ini bersih macam telur ada terus syafaat kamah
Gula aja ramai pemoroh tahun cungadeun gula atanya kareng pemoroh ribuan yang hadir sampai lapangan panjenengan cinta dengan kanjeng Nabi nyambeli benapa Abu Bakar nyambeli telur ya jan tabelik menika Bu padahal kanjeng Nabi menika ampun ada bula yu'minu ahadukum tak sampurna iman tibina tak sampurna hatta akuna ahabba ilaihi sampai sengkok lebih iki cintai tebun kanjeng Nabi min walidihi dari reng tuana wa waladihi dari anaan wa nasi ajma'in ben manusia satejeuna manabi sengkok tebun kanjeng Nabi sabetas atas sengkok lebih iki cintai dari reng tua sengkok lebih iki cintai dari anak sengkok lebih kecintai dari manusia satejeuna baru iman panjenengan iman sesampor muka-muka panitia Miftahul Jannah tamasada hadis ki buruk amin ya rabbal nomor 2 terus lagi ya Pak kita rejak merami ki gimana bina kana rami Bu biasa nyaman nak kana kimun setua rami yang kina kana kia keng tua boleh tak sawat tuat lagi nomor 2 tujuan orang memberi peringatan maulid di samping untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah nomor 2 peringatan maulid nikah Pak sebagai ajang silaturahmi alantaran kejumali memberi peringatan maulid dan gula senang panjenengan bisa silaturahmi makin berin setak ada bangki abu lenan bangki emolot makin pas cuba emolot lagi lagi gula tak abah fadilan silaturahmi wabit menik sopu tak apa sanggup sampai sopu sanggup tekuk janjin panjenengan alengki negak dinto sampai sopu dan gula balai mana gak ada gup masanggup rekan robot dan gula balai ampun sabar anu nomor telok pon terakhir nih Bu terakhir Ki cuma makin terakhir lanjeng. Nomor telok tujuan orang memberi peringatan maulid sepenting katipun apa lalampan sampun elampaki kanjeng Nabi sobat eka lampan sareng kita nih kesepenting Pak apa kiai sebab kanjeng Nabi kak dinto merupakan uswatun makanya uswatun contoh sebagus kanjeng Nabi ini kan di bidang pun apa bisa kita bakal nyontoh kanjeng Nabi baik Rasulullah selaku pemimpin umat mimpin bangsa mimpin rakyat mimpin anak mimpin bini ada gengah ibadah kita bakal nyontoh Rasulullah di Indonesia mungkin nih kebaki krisis terbesar adalah krisis uswatun krisis keteladanan di Indonesia makin benika kebanyakan mau idhah hasanah tapi sedikit uswatun mau idhah hasanah penting tapi uswatun hasanah lebih penting orang makin nika Pak saporana gun penterah abri contoh cuma tak pinter jadi contoh betul mangkana makin ini kemalarat cari pimpinan panutan Pak kenapa sulit menemukan pimpinan panutan makin menikah apa-apa benih tak ada Pak karena kebanyakan tak kapi kebanyakan para pemimpin makin menikah sudah tidak punya malu yang punya cuman kemaluan
Kenapa kebanyakan para pemimpin makin banyak sudah tidak punya malu? Karena sudah ditelan oleh keserakahan yang akhirnya yang jadi korban adalah orang yang kelaparan. Betul? Mulai enggak? Para rabu sebeten kaula amul jaaki. Nin tebana apa lagi Cepon nang kitab fi halihi wa fi alihi wa makolihi baik tengka pola na debu na kanjing Nabi bani kasoba je eten sareng kita. Cuma Pak, manabi kita ninte 100% kula yakin tak kali mampu pancen. Apa napa kiai? Karena Rasulullah manusia luar biasa. Dan kula sareng panjenengan manusia biasa. Jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun kadang-kadang kita tidak mampu meneladani keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh demang umat tak mampu ninti kanjeng Nabi sedemang udah boleh sebelum. Contoh demang akati ada Pak Bu mungkin boleh Bu akati ada kanjeng Nabi ini kan Nabi ada Bu ngangkui telok keriki ini kata tak mampu umat ini contoh demang mi ngangkui telok kiai kanjeng Nabi Nabi ada nandaki kanjeng Nabi kan tersakuni Nabi umat tering budakan Nabi ada ngangkui senapa keriki lemak kita pos muntak gelemen lah saya mebucil tak ambu umat ampunlah penyakit mulu dan gula sangat bunga peringatan maulid Nabi Miftahul Jannah kan tu diisi kalaban pengajian dan gula bunga Pak yes saya kalaban santapan rohani Nabi aqua gedeng ngapa nikah apel santapan jasmani ilmu santapan roha jagun jasmani nama lolo serosata biar imbang jasmani dan rohani kutu paring tujuannya apa Pak Kiai diadakan pengajian tanda lain kaangkui makokoi nah ini kata cun ngaji ni kaangkui makoko iman Pak mana bi manusia bani ka ampon koko iman nah ampon kuat iman nah maka manusia bani ka tak gempang terpengaruh Bu mun koko iman tak gempang terpengaruh sering dan gula beri contoh akati cuko sebelum tasek cuko sebelum tasek kak disapa apoloan tahun kak sah apa napa cuko sebelum tasek minta acen Pak padahal aing tasek ni ka acen leres acen aing tasek Masya Allah apa napa cuko minta acen tanda lain karena cuko gelek kak disa odi Pak acen ni aing tasek mun cukon odi tak karya acen Pak nah sebenarnya cukan iman manusia Menabi iman manusia ni ka ampon koko, ampon kuat, ampon odi. Nun kelenon motor jangkolang, maki apolong ben orang kurang ngajar, pun tak gempang terpengaruh, tak karya cen Pak. Tapi sebaliknya menabi cukup mate, uning cukup mate. Tak usah apoloan tahun Bu cukup mate, 5 menit mun cukup mate. Lebih pas beda atas cobik, acen tak acen. Acen muka-muka panjenengan saya hadir tamasawah cukup seodi amin ya rabbal lah kangkui makoko iman ni gede remet cara lagi ay ni ka wala cek ciciritan gula jadi mun tak ngerti ceramah gula yang sarah gelu ambian maning supaya iman ten dengan koko katibana pagi harus pakai alat kenapa alat tada lain kotu ngangkui Makanya makanya kita diwajibkan cari ilmu wajib ilmu kan besar benih guna kanak malak nik madrasah PAUD SD benih guna gak bisa wajib nyari ilmu setuah
salaki nak kita sete pakun andi kewajiban nyari ilmu pak. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jakinu. Artinya pak, ta'alam bakon ngajik panjenengan bakon ajar je dengan je de dung meloloh. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tak ada orang yang laki-laki anak ni langsung pas alim bu. Kula kita manggil yang budeken lahir anak cerapat nya pas bentara pidato bodoh. Ada kudu ngaji. Sebab ilmu ini tidak diwariskan kepada orang tertentu, tapi ilmu diwariskan kepada siapa saja yang suka belajar pak. Non gelenon motor janggolang make potrana kiai potrana ustad mun tanda ajar pakun buduk bener. Tapi senajan anan bajengan mun anda ajar insyaallah bakal dadi orang leh kangkui ngaule ilmu ni gede remet jaran kiai. Oh ni ka arontot ni. Kata Imam Ali karramallahu wajhahu bin Muntaro ngaule ilmu antara lain banyak syarat ngaku ilmu ni ibu jagapi bu tengah malam tak mare. Syarat ngangku ngaule ilmu banika wa tulu zamani kotu lanceng beto. Jadi bu orang ngaule ilmu terong ngaule ilmu bedi ngaji je sekecil sebulan 2 bulan 6 bu 4 bulan 5 bulan keburu saya balakin ilmu kak dim apa sebab orang nyari ilmu abid orang nyari ilmu sekecil ni kenilai tak apa tak pada bu. Beri contoh gamblang sama kula pak rokok salang basuh pak kula tanya lagi panjenengan uning landuk niki mun teh beri keun berku tekun tak mantep pak uning landuk benikun uning kenengenah ini kebidato tak omas gula balik gula tanya kadang budeken landuk ni dari napa beseh bagus 100 uning keres bu keres dari napa beseh landuk beseh keres beseh pada beseh namang kan tanyakin boleh so gula yang budeken kama larang kama alkeh kama mulje landuk so keres kimeng saja bapak mesti larangan keres arkeun keres muljeen pada beseh apa kiai mi gegeun keres larangan keres arkeun keres karena keres kak dinto pak kebayena abid orang agak keres ni kak abid benian sereng orang agak landu tokang pantih kebayi landu mulai dikulakuk duhur mare saya kecil yang kebayi landu lama gula bidato nang gamah badannya letu oleh telok ya sehari oleh telok saya kecil yang kebayi landu. Karena landuk ni kepak kebayina sakecek maka tugas landuk tak pate muljid sambian uning tugas landuk tak pate muljid beda jalatong ekaot bi tak kere ekaot bi keres anan mincret ekaot bi ni ketugas landuk tak pate muljid beda mancok lekule ekaot bi
mangkana ada cerita nalandu sebelum kamar tedu sebelum ganteng habis lebih jauh jalan tau tapi orang agak keres benih seareh atau nan pak orang agak keres di pasain tapi dekik mulai detik keres mulai tak mulai entek sebelum ganteng keres sebelum lumari mun malam Jumat son tanggi mangkana sampai budak keres seanya mah keres empu gandrik budak keres nugo sosro pahlawan kita lamba sance tanaker Pangeran Diponegoro sance tanaker makanya Imam Bonjol sance tanaker Cut Nyak Den pahlawan Aceh sance tanaker Bung Karno kabara ka Timur ngibeker Bung Hatta kabara ka Timur ngibeker sampai mantan laki reng budegon mak lego gu mantan laki nyongkel ker beda mantan laki nyongkel landu mun beda mantan laki nyongkel landu yang tak beres terus tadi landu terus tadi keres oh mun terus tadi keres Pak Abid ngaji bagi ini kepikir ngaji sekecek so ngaji Abid jadi iman kan to bektah dek ka di saos iman bektah benih guna masjid saos kantor iman bektah kasabe iman bektah mana bimono sabani ka odin nyango iman Pak insyaallah selamat Pak sebab keimanan benih yang menghantarkan keselamatan kita baik di dunia lebih-lebih di akhir apa Jakarta banyak koruptor tangkap so KPK itu bukan bodoh benih yang kudu kesasi korupsi doktorandus insinyur SH MA MBA MM MHum SAG S1 S2 S3 S kenapa boleh S dong mi korupsi nya iman teh betah entar dek kantor di mana teh betah jarok norok ben man bisa neng lomarin ben menorok ke kantor kau tak bisa korupsi man setekeng entar ke pasar mana sabe neng lomarin nah jarok norok man mun ben norok ke pasar kau tak bisa ngoreng tempengan man sereng tani entar ke sabe mana sabe neng meja nah jarok norok man ben menurut kasabe kau tak bisa landuk tanda noreng mak. Kalau sudah iman kondisi dasarnya insya Allah aman. Dari bani ke para rabu mana bi potra-potren manjenengan mulai ki muda mulai ki kene nyangu iman ampun kirim ke Jakarta ke Malaysia tenang Pak insya Allah selamat mun nyangu iman. La masjid Miftahul Jannah benikah bengkel iman pocur beda ke Jumali saya mau rok lagi saya setahun saya wajib adidik pertama dan utama dekat anak benih kiai bu benih ibu nyai benih ustadzah saya wajib adidik pertama dan utama dekat anak reng tua bani kanon ku aku sebagai lihat pilih yajun Allah ni kareng tua nyuan dek kak dimah potra-potren panjenengan napa nyuan dek kebagusan napa nyuan dek kecubaan reng tua ku aku sebagai lihat pilih Pak para kiai para bu nyai para ustad dekan tojo magun abento bagi Pak guna bentuk ya Jumali guna bentuk panjenengan karena makin banyak reng tua report soal aku bener tak sempat adidik nak potok sibuk so kelakuan cek neng tadi reng tua pasrah aki dek kiai cek ocol paju orang lamba ni pasrah aki Pak tonton anak pasrah aki dek kiai abe pelan tak bisa adidik tibi tonton ki bedo beresuk bedo sapen nah ni kalamba tahu ning makin depak dek dalam ke Jumali ngolok salam assalamualaikum kiai waalaikumsalam
Sabeluar dan gu lagi ai benman engki durahman. Beda apa man aduh tak langkong kiai ni tiba anak kiai pengaji keajunan kiai ni kering tua ada apa man aduh ampun kiai anak dan gu lagi jompok masyarakat kiai belenger pengko cengil kiai anak gula mulai mangken pas rakin keajunan kiai belengerah begitu kia bagaja belengerah begitu kia tak kaca atau pak sombunya mana bengkon acat pecet le pecet jone gawe-gawean le tak kaca atau ustad nang madrasah kiai langker bantereun sing ngalatine puteran panjenengan itu ini so ustad lepata patata akan entok puteran hambiat le sompet so ustad saya kadang-kadang anak mula benter lop pedek jasana ustad lop pedek jasana guru nah mula benter anak-anak nurukana cek benter kana pas nyampit deng kono boh cetangan anak nurun kemujudit mun benter nurun ke majudit tak teman ting sekali ustad kiai sedek bantereun kalau pak tapi mun gendenganan anak-anak nurukana cek gendengan oh ya ustad tu nakal mun benter nurun ke majudit mun gendeng ustad nakal ni kabeni ibu deken sebenyak de lemper kita terus ke dejeh kulit tak ngocak yang budek kan tak kok tersinggung sebanyak dejeh lem sebab akhir-akhir makin nikah pak umat Islam kadang-kadang disodori kalimat indah tapi beracun makanya umat Islam harus mempunyai pendirian umat Islam harus mempunyai prinsip. Umat Islam jangan sampai bermintal seperti kecambah. Reng Islam cak mintal cambo. Uning cambo bu. Cambo ni kita andi pendirian. Dek gak dimasaus cambo ni kan masuk. Beda campur masuk cambo. Beda roce ayo. TOT masuk cambo. Soto ayo. Raporap masuk jambe napa boleh rawon masuk jambe mangkan mulai lambe pak kula belum pernah mireng ceret tanah jambe ni keloros bilu ke kapi umat Islam jangan sampai bermintal seperti kecambah. Muhammadur Rasulullah ada sepeh jawab Quran ni bu malai lemas hati ki walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ru'ama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Nikah identitas seorang muslim atau pengikut Muhammad. Ini kada pak pondak molo. Pasir pengikut Muhammad. Sebab terus terang pak mangkene banyak ngakok umat tukang Nabi. Mun KTP no Islam nacak. Sebagai nyaman ke mun kebayon KTP sing ngajak pekelero bun. Abdul Rahman alamat Buddha. Pekerjaan tani, agama Islam nak cek nung kata itu, abajar enjak,
Apa sah? Enggak. Mun ngak penikacaran apa? Insya Allah ko aku saya bakal masuk surga. Insya Allah kun KTP. Pasirah umat kanjeng Nabi menikah pertama asyidda'u alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir. Ngadepi orang kafir umat kanjeng Nabi ini tegas. Tegas. Kafir sudah remek ya. Saya maksud kafir dan kafir harbi, Pak. Kafir ini beda dua, beda kafir harbi, beda kafir demi. Kafir harbi ini kafir musuh nang Islam. Kau tu tegas kan? Tapi kafir demi tak oleh musuh kan? Akatina cina, neng pajena, nawal jual, cek ganggu kasa. Pada majer pacik kasa, noro aturan pemerintah, kasa kafir demi tak oleh. Ganggu dina bong dinjena jana be. Tegas menghadapi orang kafir dengan benih ngajak atau kar, belum tentu. Yang dimaksud asyiddau alal kufar Kak Dinto mempunyai garis yang nyata dalam berkeyakinan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Tegas umat kanjeng Nabi. Mun halal halal, mun haram haram. Pertama so apaan jenengan? Gerbek. Jangan makin jerak lik tebelik si halal tadi haram, si haram tadi hak. Gula gun mede pak. Gun medepak kan bocor bersih medepak. Biasa depan jenengan saya kelangkong leh teden gula. Kelangkong dia kan merengaki tebun ajunan dia kan deki ki dia biasa saya kelangkong obok nyorong gi. Dia mah gun saya kelangkong melo lo dek dia nanti lebih rokok atau rakin kelangkong lagi. Ya mungkin ni kelik tebelik pak. Compok ni kagula jatara compok cung jang-jang. Compok nang butekeun nang ada compok. Compok sanala tak beri rokok dek kiai nah. Rokok kiai na yampung. Aduh ada dusta jang. Cilingaki mun bede koloman kambrat. Cilingaki tok ka kiai nah. Aduh bede kalen rokok lagi. Kenyon berkah jan. Berkah. Barok kan iki pada celen kun mon putok andi rawat purunya habis dak kiai kalak mon putok tapi menandi nikmat kadang-kadang lop pada kiai natang kiwa nah budak lang akongku kiai cek kalak mon putok andi nikmat kengai kiai na kengai guruna orang lambe pak osom beres ya tri beres guruna osom jagung ya tadi jagung guruna osom tenggeng ya tadi tenggeng guruna ni kalambo tau ning make kiai yang kecil pada kiso selender uning selender ini pak nikra ni hafal nih kan selender ni kayak keluar mon butuh mulai pada jalan dul bindul buru selender yang keluar bak los jalan nah so selender ndeki mulai nyaman jalan nah masuk boleh selender lagi aja pada kisah selender kalau mau butok sen nomor 2 terus pak enggak gula lapuk kalbuan pak lapuk kalbuan sero terus berarti dan gula keng teloe kala apa teno dalam si nomor 2 tanda umat kanjeng Nabi ruhama ubainahum saling kasih sayang pada Islam apa kerbek mun pada Islam tak musuhan punten akor rokon, kompak, tidak gontok-gontokan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tapi ruhama ubainahum saling kasih sayang pada Islam. Tak musuhan umat kanjeng Nabi.
Dah masuk Ker. Cek orang mangken gara-gara lainan pelian pas tak nyapa. Bener. Mantoh amuso sama tuan. Matuan naik amuso anane kerep. Kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh berbeda, boleh. Bendera boleh berbeda, boleh. Partai boleh berbeda, boleh. Tapi ukhuwah Islamiyah tetap terpelihara, Pak. Nih ke umat Kanjeng. Apa-apa orang mikutu saling kompak tak oleh musuhan pada Islam. Karena manusia ni kebu tak bisa udik bitibitan bu. Mesti butuh pertolongan orang lah. Mesti butuh Pak, mangan tak oleh musuhan pada Islam. Mesti butuh. Tak butuh mangken laku. Tak butuh laku 2 malam. Tak butuh 2 malam. Seminggu. Tak butuh seminggu. Sebulan. Tak butuh sebulan. Setahun. Tak butuh setahun. 2 tahun. Satu saat akan butuh. Jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun butuh teman, Pak. Contoh akatereng agelek bu. Orang agelek ni ke bu, waktu beda kancan lagi. Ni ke contoh demang agelek tak usah biaya. Agelek saos kutu beda kancan apa? Nama boleh bahag bangun masjid, musola, jalan umum tak butuh pertolong nak orang. Agelek saos butuh kanca. Punten tak kok panjenengan ku laku mangki orang agelek bitibian. Ada ombak ada angin agelek, ada betok ada asim agelek. Ni ketuli olok lebelen. Ni kampun barak teti apa ni? Sabab berdena kanca kencerenten kuda sajen atamba bu. Mun banyak kanca banyak kenca. Contoh ni nanti beri contoh kok tak mantep benika. Panjenengan Pak apa jeung bitibi endek kancana kencerna le situ. Alantaran berdena kanca amakmum oleh betole. Masa musuh. Sampai dek kabin orang kabin putus saksi. Tahu le pengelola duan somantan ujung-ujung ku alama amarallahu bihimin imsakin bima'rufin aftasrihin bi ihsan jan empuk ya Allah sepengolna saksi butuh kaca sampai kamatena manusia butuh pertolongan orang lain bu abang demedibi polan dadi bos polan dadi jeragen mun mate pakun butuh bener. Ki jadi nang tunya ki gawat pelanan di jas nek bini nanti batik sutra andi tol pentol nanggi mun bede belantikan baik bupati camat lurah kan bede tol pentol kan toh kan kul tak lecek Pak bagian teh pote songkon pote kelambin pote napa jalanan putih, sepatun putih, serba putih, tauning seleber. Pangkat jabatan cuman topeng. Satu saat akan ditanggalkan. Betul? Ki odi ning tunya ki gawat. Coba mula mate. Sabe jesep. Saya kirim di Jakarta, sabe. Tol pentol lah, sabe. Gente kelampi khusus saya mah labun Walan jadi bupati walan di jos anu pamun mate taro aki adik sabe walan andi tas makriben otomatis tas makuk ekerem dari NTT tak semua yang kui malam bisa, yang kui siang bisa. Durin larang tas make mun mate sabe tas make Pak. Gente tas make khusus. Seanya mah tapas Pak. Pel soki jumali. Ria saya tadi kare noreng lambeknya.
Akhirnya kiai nak tuat kau apa seorang berkok anak ni buka pas jurajo galak so kiai laki kata ote ria setujan mabuduan bese lembek ria setujan ngalantanan norek bener bang walam tadi cerokon tadi bos melai motor panter full AC kena suku gengkun mun mate sabe panter pak ikan kendaraan khusus seanya mah katel kendaraan angker siapa yang naik pasti mati naik mati belum pernah gagal ada orang soki ada orang miskin mun mate kendaraan apa ada betul musik kepada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan saya gak dinta pak Pak Bu gula adanya lagi ini suara pohon beratku katel bedeban ini kan pun contoh gamblang dari Ampere ayo pindah ke masjid sampai jengaki masjid jenazahnya katel bedeban serah sedetiban manusia mangkan kutu korakor pak nih ke umatnya kanjeng senomor telok mon tantena umat kanjeng Nabi tarogum rukaan sujada rukaan ahli ruku sujada ahli sujud nikah umat kanjeng Nabi rukaan ahli ruku bani ahli rokok sujada ahli sujud artinya apa ngaku umat kanjeng Nabi tapi tak wujud tak masuk ke menikah pak kayat menikah napa boleh pak ku aku nikah pak ku aku mun kiamat bu saya tanya ki kade sareng Allah bejeng beni bekoh ben bekoh masuk gudang dimah per kilo berempah tak aja nikah bunten awwalu ma yuhasabu bikil abdu yaumal qiyamah salatuhu ku aku sebagai hisab kada ya jun Allah ni kebejeng bu mun bejeng bagus amal selain yang kebagus pak bagus tapi selain por bejeng bagus dia mungkin ngerepot bejeng ni ke atas mun bejeng oleh belu oleh biru pengajaran selain biru tapi tak 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 tapi mun bejeng mira pengajaran selain mira tapi tak 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 mangkan bejeng kan to bungkarajan ibadah ni ke salat si buah ketiba napa bisa panjenengan dalam urusan dunia kewajiban Allah harus taruh nomor sehingga maklai barokat dunia nah panjenengan lebih-lebih kalau sudah ada panggilan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ada nikah pak undangan Allah panjenengan undang Allah ada nang tenang bakun mindo ceplas dan ceplas sabe ngadep dekat Allah Allahu Akbar Allahu Akbar bakun nyiram bekoh celopor jan sabe kelu temben apa ngadep dekat Allah parkir rezeki mari bejeng seramban kita mare entah boleh dek ni geng yundang Allah ada cit ngecit oh mun yundang bupati yundang pak camat yundang dandan yundang kapolres yundang aceh
menghadiri resepsi pernikahan di Ekresidenan Madura. Dan lain tisah entar kasepsiun. Kiri sore lek setel laki bini. Sengak lek deki Kresidenan lek yang cengat cilek. Tebek senyap bernyap lo lek aku. Sekare mandi Malaysia. Sanggul sengak gedeng lo lek aku. Padahal cedek kekeni. Sengak sampai rengkot telek Kresidenan deki lek. Sampai rengkot tu sengak cek kelepai. Cek kelepai boleh lek sandal sedeki ada. Selake ngangkuyet jasbe ha islamiri cap kacobung cap Abu Yaman. Kama bedo orang entar ke mantan kalau bebek cuba kalau bebek cuba terus ni ngaku lah. Tenggun teng pak yon jeng manusia te yon jeng Allah yon jeng manusia kalau bintang guntung om yang namanya parfum keres tengah kopeh selang semprot ini bukan dongeng tapi fakta parfum saya tak tomane buka nang lomare nah buka ben selake krek si bini ngocak ke selake mas semprotkan mas bu semprot tangan ben selake mau nyena parfum selake mari adenten nantos eluar nang Hondana kare si bini ki abeng-bengi kaca ada bendera kaca cuma ni bini lakar lemit Pak Abid ki cek kiri-kirin bini nawan jenengan cek long campen longi lakar Abid mun adenten benyan soreng lake kan ibu so kulit selidiki Arab reng laki adenten minta beda reng bini mi Abid reng laki segejek aku yang sarong mari lah. Ternyata Pak setelah diselidiki sering den gula kan reng bini Abid adenten polana angkuy benyan reng bini menganjak kiri bitong so gula orang entar ke mantan Pak angkuy reng bini paling sokoni sepolo Pak. Selebar ni ketelo selebar dalam selebar luar bitong ngau sebenarnya kacukan kotang dalam kotang luar bener lagi lain kodung si opet sampai telok sampai 4 kodung sampai kadang posange dunya tak nemu model sampai kodung mireng makin mungkin kan banyak kodung mireng dok kasampun leposang itunya kodung ni kepala oros bo miuning dia gula sering nyambut Kresidenan mantan aduh banyak kodung mireng tak masuk protokol lagi ya mireng jadi reng mungkin ni lebur reng mireng mun kodung mireng berarti orang nggak zambian jak jawab benih gula dan ada bendera cereng bini esekeng kanan esekeng kiri jantibin mak lain mato tengan kimun sekoros esekeng mato tengan mun selempo esekeng sekanan ngulpo leres Pak gula tak baik Pak. Mari adenten sebini entar kasih laki keluar dari kamar kuda tunging orang entar kemantan negu kasih laki ke bauna karena sampai rengkot amunyi sampai ni ke Pak Munajalan mun sampai rengkot kan amunyi saya negu ke bauna saya laki berat iyon jeng manusia ampun ngapani kesopan iyon jeng aji manusia bini iyon jeng Allah kelampisnya tong om mangken sholat undangan Allah undangan Allah mangken tayang jeng aji bayang kuya jas kaos salah kau senyik ki
Ki pada bacana, ibu di pada bacana. Semin Cibinong. Narena cek lik tabelik Pak. Panjenengan panggil matuah ngadep ka matuah. Pencok songkok niku no. Beha eseyang kui ngadep ka matuah. Salat ngadep ka Allah. Wagun ke marke ke pinggir gendong bekok. Mari nyiram pas abejeng pinggir gendongan, pas not memenot tengah, pas teng mengeteng tel mengetel Allah ya gerja. Sami Allah liman hamidah melekum buru bening. Saku tahu ning kula ning pejang tengah bekok. Ino kono iso kula. Not memenot tengah niku kula tak tuh. Pas teng mengeteng Allah ya gerja. Nabata oleh kiai pejang tengah bekok. Oleh nabata oleh pejang tengah sabar kiai. Oleh korpa sopan ngadep ke Allah, Pak. Masa kalampi penyiraman yang kui bejek. Ini kenyaman kalampi ACDC, ke listrik bisa, ke aki bisa. Penyiraman bisa, pebejengan. Jalik tebelik ngadep ke Allah. Ini. Aduh, terus lagi ya Pak. Karetung nih kan. Boleh tidak bahas solat berjemaah habis pun ini. Cek raja nafadilah nama Nabi solat elaksanaki secara berjemaah. Tebuna kanjeng Nabi sahabat-sahabat orang lebur solat berjemaah antara lain la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang kita bakal tepe nika fakiran udine dunya nika Pak fadilah namun orang libur salat berjamaah pecember din ban Allah. Oh latin orang seistiqomah berjamaah. Oh latin. Gila karseng ka makmum ben setan e basengka. Coba oh latin berjamaah. Pecember din orang seistiqomah berjamaah. Nika ada bukan Kanjeng Nabi benika darussalam. Para mi masjid Misbahul Jannah nikah cek gunmun Jumat melolo cek gunmun talaseun melolo rame terutama ben bekton Pak para mi sebab ben kula pernah mangki situng kampung situng kampung masjid itu gunteng akaramik ibu cek kerem di Saudi ngenyer awokir masjid genteng cuma si amak mum kuning kampah nika kampas uji dulu benika. Jule kebeter tak kok di dulu saya masuk surga. Mun tak bersabar dadi kiai kampung ungguan, Bu. Kadang-kadang kampung kiai nasi aden beda ada. Kiai nasi adikir beda ada. Kiai nasi akamat beda ada. Loh, selain dekat di Pak. Mun tak mulai mangken potra-potren panjenengan tak mengenal ke agama, tak bang ke galangker, tak masuk ke madrasah, tak muntuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang jangan nyari imam, nyari tukang aden mana karena tadi saya aden nah jaga dia sok kiai na aden cek malas selagi kiai na sepo dek gigi nah saya nggak mau po sepo aden sandingi pak tak kok robu dek temu beda ketetian yang sepo aden debak hayalal sholat hayalal falan elang tos orang imah hayalal falan ya robu dek temu jadi sepo mesti sandingi kompoi aden Allah agar Allah kena coba ton meni mari aden kiai adikir bitibien dikir kasen nantos makmum dikiran Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin atau le kebudi kiai wala beda ongke sama memetegak situ ada ongke terus kiai dikir so kiai Allahumma abung corong nempak siratal mustaqim siratal anbiya
wal mursalin. Atau oleh kebudi kiai mik bola beda ongke si amak memetakak situ ada ongke. Kebetulan kiai nah andi penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi namulat gara-gara makmum da ongke. Terus so kiai adik ker keng bergerak pun ceklah darah tinggi mulat. Muka-muka nang budakan tak ada agak tiga dinto. Amin. Ya Rabbal. Terakhir tanda umat Kanjeng Nabi simagum fi wujuhihim min atharis sujud. Derin ahli sujud umat Kanjeng Nabi Pak non kelenon sampai dukot deui. Secara alami tak kebaik dukot deui karena sujud. Panjenengan dukot bibir karena rokok. Empat dukot kan lain tempat. Orang ahli sujud senajan kolen celeng ahli sujud ku aku mun kiamat terak muane kebu nyentrong buron muhajjalin terak nyentrong mi terak kiai min atharil wudu lampatu wudu tadi Kanjeng Nabi kempang sarena umat ya tang umat la terak muana. Tapi saporana bu saporan kula sapora kade kapan jenengan nek bini senajan muana terak karena yecet cuma ahli sujud ku aku ya jun Allah ni kepeteng barang. Jadi muga-muga panjenengan si hadir melemangkan tamasoah de tante-tante umat Kanjeng Nabi tetap oleh syafaat udmana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari banding ngereng kita berwasilah de Rasulullah ngamri syafaat kalaban mau sholawat pagi. Maulaya salli wa sallim daiman Allah Allah ala habibika lil khalqi kullihim. Ganeng maula ya salli wa sallim daiman abada Allah Allah ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu Allah Allah likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim
sagak dinta wisaos moga-moga takak sakoni kok lebih sajam kok dadi tambah apa ilmu dan dadi tambah ilmu sya manfaat kurang lebih badan kula nyuwun saporah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.